Turang rasnina ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Selaku serayan Tuhan, ikatakan kami menjuah-juah ras selamat hari minggu man banta kerina. Man bandu kekelengan kami si sekalian dengar rekebaktin ibas gereja anta indah. Ikatakan kami menjuah-juah. Kerhendu nambahi keriahan man banta kerina. Ibas benar kebaktin ta. Mari dage sidengkehkeun mau karena perdalanan perpulungan Tuhan bagi perencana pelayanan gereja anta kubas wari-wari sirah eda karena momonta goiserkan ibas WA jemaat. Kata penaruh turang rasenina ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus wari eda igelari minggu eksodi sibabai kita resikap guna ngalau-ngalau kerehan kesah sibadia kenca kita memperingati Tuhan Yesus nangki ku surga. Amin dia ia enggo nangki ku surga. Labo kita ita dikena melumang. Adi erlebuh kita manbana tetap idengkeh kena pingko-pingkonta. Sebab Yesus enggo erpadan mereka penampat manbanta ibas dalini perbeben geluhta. Arkiteken si petetap dage ini tegenta ibas pengarapan mandibata si setia. Rasi puji Tuhan, rendai kita ibas kitab Ndedeta nomor 440 lalu, et sada ras 2, ibabai pemusik ras song leader. Ibas gelar di bata Bapa Simada kuasa, ibas gelar anakna Yesus Kristus, si enggo erpadan nampati manusia, ras ibas gelar kesah sibadia si pengasup manusia, tetap setia arlebuh mindo penampat manbana. Labo kam kutadingken melumang, rehdenga nge aku mulih kendahi kam. Amin.
Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. O Tuhan, dengkehkenlah pemindonku karena kini bujuren. Perdiatekenlah pertotonku mindo penampat. Begikenlah pertotonku, ibas biberku nari silalit ije penipu. Mazmur 10:7 ayat 1. Erpalasken kata di bata enda, si puji ia ara andendenta nomor 435 ayat 1-5. Kinata kegeluhan manusia. Mari bangkat kita kubas pertoton, babakrina kecibal geluhta, ibas kita ngaloken padan ras perkuah Athena. Mintalah skala-skala ibas ukurta. Ngaku aku o Tuhan, megati aku aru ate ibas ndalani perbeben geluhku. Megati pe la aku sabar ibas nimai penampat si ipadan kendu. Genduari, salah lepakku enggo ku gejap, dosangku pe urusurku inget. Erdosa kal aku manbandu, sebab kubahan si jahat ibas matandu. Janah kini labu juren kulakokan ibas geluhku. Maka patut kal min aku iukumdu. Mekuah min atendu kempa aku, peridi min aku maka masak kejahatanku.
Urasi min aku, maka masap dosaku. Amin. Mazmur 50 sada. Mari si pindo pengalami dosa, mandi bata arah dendenta nomor 454 ayat sada ras 2 ibabai pemusik ras song leader. Amin dosaku bue la terkira siar bandau raskam Tuhan, tapi keleng atendu tangkas Tuhan letak tak hidup dosaku. Bujur membantu Tuhan beri alami dosaku, meriakan lukurku, Tuhan nasabkan dosaku. Dendingku engkau ita busi Tuhan, iblis rana ngerim-rim aku, gundari geluhku i sambarina, Tuhan ngajari i aku. Bujur membantu Tuhan beri alami dosaku, meriakan lukurku, Tuhan nasabkan dosaku. Cerita pengalami dosa. Lias ate di bata laka bersibar, belinkal kaleng atena man banta. Amin enggo pe kita mate ibas dosa, ipegeluhna kita mulihi radu ras Yesus Kristus. Belin kap sura-sura di bata gelah kita terkelin. Amin. Mari si puji Tuhan arkiteken dosanta enggo ia lemina arah endendenta nomor 274 ayat sada sehtelu ibabai pemusik rasong liderta. Pujikan, oh Tuhanku,
ngoge kata pustaka bagin si pemena ibuat ibas padan sindekah kitab Mazmur 27 ayat pitu 10:4 Nina dibata bagenda. O Tuhan, begiken min tupung aku erlebuh man bandu, mekuah min atendu dengan aloi min aku. Ola kam cebuni man bangku, ola kam nembah man bangku, aku suruh-suruh hendu. Ola min aku iplawesndu, sebab kam kap penampatku. Ola tadingken aku, o dibata, kam kap singkelini aku. O Tuhan, ajari aku ngeluh rikutkan pratendu, arah dalan si salang babai min aku, sebab enterem kap imbangku. Te aku maka kunanami mekiniulin Tuhan ibas kegeluhan enda. Amin. Ketulak si magiken kata di bata, dengan si make kenca ibas geluh nasi tep-tep wari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sope kita menggikan kata di bata, mari ras kita tertoto kita. Pengatakan bujur si melinai sakan kami man bandu Tuhan. Igejapkan kami kelang atindu, radukan panamanidu kubas kegeluhan kami. Malam mati kami, ibas kerina kelang atindu, ras pomasu-masundu kubas kegeluhan kami. Bujur Tuhan, iberikan dengan waktu, kesempatan, radukan ketadahan hati kami kerina perpulungandu. Kuna banci, muji, gelar Tuhan. Janahkan tisik nari, idengkahkan kami. Sada bagin karena katandu. Tak kami Tuhan, katandu ngencabanci merikan keriahan kubas kegeluhan kami. Ajarindu kami Tuhan, alu penampat kesahdu si badia. Kelah katandu indah banci yang kai kami. Ras ipakikan kami bas kegeluhan kami. Ngerana kam Tuhan, sebab kami kerina go sikap dengkahkan kami. Arah anak lu Yesus Kristus, kami rahertoto man Tuhan di bata. Amin. Perpulungan sini kelangi Tuhan, kata di bata si jadi bahan khotbah ta ibas minggu indah, ibas minggu Saudi, ibuat ibas padan simbarunari, ibas kitab Matius 20 ayat 20 siwa seayat 34, enda yogekan secara tunggal, mari si perdiatikan pustakanta, yogikan kami manbanta kerina begenda kata di bata. Ipepalem Yesus dua kalak si pentang. Asum Yesus berkat ras ajar-ajarna ijeri honari, antaram kalzel mengikutkan ia. Itepi dalan si bentasi Yesus, lid kundul dua kalak pentang. Kenca ibegina Yesus sangana mentas, terlepuh ia nina, o Tuhan, o anak Daud, mekuah minatindu ngenahan kami. Itembahi kalak sinterem ia, tapi rahgangna iar lepuh nina, o Tuhan, o anak Daud, mekuah minatindu ngenahan kami. Ngadi Yesus erdalan, idilona kalak pentang eduana, kenca bagi nina Yesus, kai kinatindu kubahan man bandu, terjabab ia duana, o Tuhan, bahanlah min, maka kami erpengidah.
Mekuah hati Yesus nganahan ia duana. Idadap Yesus matana, maka minter pengidah. Cenari ikut kena Yesus. Sejenda pengogen kata di bataman banta. Perpulungan sini kelangi Tuhan. Pengatakan bujur simbelina sisahkan man Tuhan di bata. Arkitikan si gejapkan penemanina. Radukan kelangatina tetap ngarak-ngarak dengan nemani perdalaran kegeluhenta. Tentu iba situasi paksa gendori indape. Lani rangken kita ras di bata. Ibas kita tetap muji ras pabadiakan gelar Tuhan. Perpulungan sini kelangi Tuhan. Si jadi tema man banta ibas minggu ek Saudi. Emekap terlepuh man Tuhan. Isipi kita manusia singgeluh iba bodoni indah. Labo banci kita pula ibas perbeben geluh nari. Adi syukuri tentu kerina kita manusia singgeluh iba bodoni indah pasti lid perbebenta. Lid persoalan kegeluhenta. Adi secara sudut pandang dunia indah kita memandang perbebeni. Banci kita ngatakan salabu kita ngasuk ngalakan perbebene. Tapi ya di alu sudut pandang mata kini terkenta, pasti kita ngasuk ngalakan sa. Sebab lik sitah sinemani dengan singarak-ngarak perdalanan kegeluhan ta, terlebih lik kasih nampati kita, ibas ngalakan perbebene makap Tuhan di bata. Ading rana kita karena perbeben geluh bansi sidah sada perbeben geluh si cukup luar biasa ibas perdalanan kegeluhan Raja Daud. Daud kala si cukup populer. Sekala raja si luar biasa ibas kuasana. Silabu sembarangan kala memandang Daud ibas perdalanan kegeluhan tapi di balik kesuksesan, di balik kepopuleran Daud, ternyata melalak perbeben geluhna. Iban sini syoge ibas ogenta si pomena ibas Mazmur 27. Di balik kerina kesuksesan, di balik kesuksesannya sebagai pemimpin, sebagai raja bangsa Israel, ternyata sebuena perbeben geluhna. Adi bansi syukuri kai ngekapdu perbeben Raja Daud ibas perdalanan kegeluhena. Bansi sidah tupung Saul ngayak-ngayak Daud atina bunuh Daud. Kita-kitikan la ate Saul Daud indang gantikan posisinya sebagai raja. Atau bansi kasidah uga anakna Absalom uga atinang kernepkan bapana, kita-kitikan ambisi Absalom mewarisi tahta bapana. Lakin ngikap du berat perbeben Daud indandai. Tapi bansi sida. Mazmur indah menggambarkan uga Daud ibas situasi kebiar. Uga Daud ibas kendelen ati. Uga Daud ibas perukuran si tuhu-tuhu. Sah kelebiar. Sebab melalak ke perbeben si terpak kubas kegeluhana. Tapi si menarik ibas Mazmur 27. Sidahkan Daud menyatakan anem pe sebuena tantangan si bansi reh ibas kerina dampar nandangi kegeluhana labene pengharapan naman Tuhan di bata. Adi si pergermetkan kai ngikap du bentuk-bentuk perbeben Daud dai. Yayak-ayak Saul, anakna jadi imbangna. Adi bansi si pergermetkan pe Mazmur 27 dai. Bagi pengalaman kegeluhan Daud mungkin pernah kangi sinanami. Persoalan ni bansi saja rahi japa pe. Bansi saja rahi bas kleweta. Janah bansi karah ibas kalak sineheras kita bagi kai sialami Daud dai. Adi Daud dai gambarkan nina melalak kalak silatena mbah manbana. Kalak jahat siatena menekan nia.
lakin ngekap du pernah kangi sialami bas perdalan kegeluhenta. Melalak kala rati nembah man mata. Siatena menghancurkan, dabuhkan kita bagi kai sialami daun. Atau mungkin arah keluarga tapi arah kade-kade entah pansi jadi imbang tak bagi kai sialami daun. Daud tetap berpengendes man Tuhan di bata. Banci melala cara kalak dabuhkan kita perbebene. Kalak melaskan kata sila payo karena kita bagi kai sialami Daud. Belaskan kalak kata gua karena iya. Tah kita pe maun pernah kanga begi. Lape silakoken katakan kalak silakoken. Si payo pe siban la payo akap kalak. Si benar pe silakoken la benar akap kalak. Daud mengalami si belaskan kalak kata gua karena ia. Belaskan kalak kata sila tuhu karena ia. Belaskan kalak sila payo karena ia. Tapi Daud tetap renalem man Tuhan di bata. Anem penande bapaku nadingkan aku. Keluargaku nadingkan aku. Lanai lit simpakena kena aku. Tapi lit Tuhan di bata. Si tetap ras aku. Statement kini teken Daud si luar biasa yakap kami. Teridahe uga Daud tetap setia nandangi Tuhan di bata. Di sini nda ibas ayat pitu hari man banta kerina perpulungan sini kelengi Tuhan. Teridah uga sikap iman percaya Daud nandangi Tuhan di bata. La daramina ingani japape tapi daramina Tuhan. La terjengranan ngensei tapi cidah kena pusuh na pengikutkan kata Tuhan. La terjengbi berngensa Daud ngatakan aku ngikutkan di bata tapi bas perdalanan kegeluhan tetap atena intim ras di bata deher ras di bata lepuh doaku Tuhan walau kami. Jadilah ate Daud sirang ras di bata. Daud sadar ketuhu. Mungkin malala kalanga kekurangan kesalahan sila ko kena segedang-gedang geluhna. Tapi pindona gelah di bata lah pernah nadingkenia luar biasa. Daud sadar betul isi ia. Si mungkin pasti lid kesalahan, lid kekurangan sebagai ia manusia. Tapi lah pernah ia nadingkan Tuhan di bata. Ras pemindon nabi di bata lah nadingkan ia. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Bagaimana perdalanan kegeluhan Daud. Sebuena perbebetna. Tapi lepuh yaman Tuhan di bata. Adi si bandingkan ras bahan khotbah tawarinda. Matius 20 ayat 20 siwa sa ayat 24. Ngerana karena perjumpaan Yesus ras dua kalak pentang. Di bansi si bayangkan hari kalak pentang. Gua ngekap do situasi perdalanan kegeluhan. Bansi bayangkan dua di kalak pentang. Labo ya bansi ngida. Labo bansi ya nandai teman manusia. Labo bansi ya nandai kai silit deherne. Labo bansi nikmatina tinepa di bata sisah kelzilene. Siturikan pe bagenda terang minta. Lo bansi nanamina ubah terangi. Sebab silit ibasia hanya kegelapan. Turikan bagenda dunia indah, bagenda terangi ninta, labo bansi. Sebab gelap kin ngensa. Bayangkan situasi kegeluhan kalak pentang. Hanya mengandalkan perkuah hati kalak. Adilalit perkuah hati kalak nandangia, labo ya bansi kujapapi. Kegeluhena bergantung sepenuhna. Nandangi kalak siripan. Tapi si menarik ibas perjumpaan Tuhan Yesus ras dua kalak pentang ini. Bansi sidah ugasi tuhuna akuina otoritas Tuhan Yesus.
Di siogen dayari uganina ngelebuh Tuhan Yesus. Oh Tuhan anak Daud, lapiar pengidah, matana secara fisik buta, pentang, tapi mata kini terkena lapentang. Berbanding terbalik kadang ras kita si sehat secara fisik, mampu melihat dengan benar, tapi mata kini terkena pentang. Kalak pentang endandailah, bolehlah mata analah sempurna. Ia kalak pentang, tapi mata kini terkena lapentang. Tahna ras isi ya jumpa. Sebab gue begina karena pelayanan Tuhan Yesus. Oh Tuhan anak Daud, iakuina otoritas Tuhan Yesus. Ia memesiase kadang kita si sehat secara fisik, tapi lah bagi ibas kai silakukan kita. Tertutup mata kita kentang. Tapi kalak pentang dan dailah bagi. Lar bahania lamedu guna jumpa ras Tuhan Yesus. Perpulungan sini kelangi Tuhan. Litka ketadahan ati nape nandangi perkuah ati Tuhan. Mekuah minatindo ngenahan kami nina. Ibas perbebenna, ibas persoalanna, ibas fisikna sila sempurna, kini terkena tetap pagu mantuhan di bata, si peduakan, pindona perkuah ati nandangi Tuhan Yesus. Mekuah minatindo ngenahan kami. Cenah bansi sidari. Ituri kena kai kebutuhan na, kai harapan naman Tuhan. Bahanlah min maka kami pengida. Yakap kami jadi sada pengalaman kini tekan peman bantang. Kujang ekap do kitar lepu, adilin perbeben, sider pakubas kegeluhentang. Dua kala pentangin dandai, tahna kujair lepu. Emakap mantuhan. Terlepuh yang mantuhan. Ia kuina Tuhan anak Daud. Janah si luar biasa yakap kami ri. Man banta pe perpulungan sini kelengi Tuhan. Itembehi kalak sinterem kel dua kalak pentangin dandai. Lakin ngekap do pe maun jadi bas kegeluhentang. Kalak pentangin dandai, lah surut ia guna bansi jumpa ras Tuhan. Bicara itembahi kalak sinteremei kelpia, labu ya surut guna jumpa ras Tuhan. Lakap doi bansi si babaku bas perdalan kegeluhentang. Melabo kap doi kita jadi penghalang man kalak siriban gunar lepuh man Tuhan. Melabo kapdu kita bagi kalak sinterem dai. Si mencoba menghalangi dua kalak pentangin dai gunar lepuh man Tuhan. Melabo kapdu indah kita mau jadi penghalang man kalak gunar rendah Tuhan. Bagi kalak sinterem dai. Tutus sate kalak si pandangi. Dahina di bata si pandangi. Majingkat ia perpulungan si pandang, bahkan mau si tembehi pe. Bagi kai perlakuan kalak sinterem dai, nandangi dua kalak pentang dai. Tapi si luar biasa, dua kalak pentangin dan dai laya surut, guna tetap lepuh mantuhan di bata. Luar biasa, perpulungan sini kelangi Tuhan. Adi eipe kapdo jadi bas kegeluhentang, ula pernah surut, terlepuh ras jumpa ras Tuhan. Bicara mbue pe kalak si menentang kita. Bicara mbue pe kalak rate nembah man bantang. Ulah pernah surut ibas kita kendu. Bagi kai silakukan dua kalak pentangin dan tetap ia dahi Tuhan. Terlepuh man Tuhan. Perpulungan sini kelangi Tuhan. Hadis si baca bahan renungan ta minggu indah. Bahan sisi bahan jadi sada pergegah man bata. Tuhan
menghargai apa yang tidak dihargai oleh dunia ini. Tuhan di bata kelang kala Athena nandangi kerina kala si mungkin saja isepele kendoni indah. Pergermat kendo bahan renungan ta wari indah. Kaya tindu bahan manban. Tuhan peduli nandangi kebutuhan dua kala pentangin nandangi. Adi si baba kapdui kubas perdalan kegeluhan ta. Tah maun kita peri, maun adi si pakai bahasa dunia, maun jual mahal ke kita tupung kita perlukan kalak sedebat. Prinsip siapa perlu siapa. Berlaku ibas kegeluhan ta. Adi kam perlu nandangi aku. Kamlah si berjuang bagi kira-kira. Tapi adi Tuhan lah bagi. Kai banci. Kaya tindu kubahan manbadu. Iangka Tuhan Yesus. Kai perbeben. Kai persoalan. Raskai pemindon dua kala pentang indah. Butuh mindo perkuah hati Tuhan Yesus. Perpulungan sini kelangi Tuhan. Minggu indah minggu eksaudi. Minggu kita guna mindo gelah ibagikan jahwe kerina pertotonta. Kerina harapan-ta. Kerina surah-surata. Uga ngekapdo kita kahenda kita lebuh man Tuhan. Adi Daud ibas invokasyon ta, mindo iya man Tuhan, telah ipapayo Tuhan, isi pusuhna, tah maun lit si salah, lit si lepa, bahkan Daud, pangyang ngatakan sa, ibas piberku, lalit, ije penipu. Jadi pusuh Daud, ukur Daud, ranan Daud, go teruji, tupung yar lebuh man Tuhan di bata. Perpulungan sini kelangi Tuhan. Metak kelangi kita rin. Terlebuh kita man Tuhan. Sidatkan ngekerihan ukur. Tahlit paksa gendori indah. Persoalan ta, perbeben ta, keluarga ta, kade-kaden ta, sila bagi ukur ta. Tak mungkin secara pinakit, ekonomi sila bagi ukur. Mungkin ibas zaman ekonomi si cukup-cukup sulit paksa genduari indah pe. Terlebih kita ikan wabah virus corona. Si tuhu-tuhu bansir bahan kita kutis secara kita kentang. Pendahin ta lanai boratur. Perekonomian tapi lanai bojore. Kerina go lanai bagi ukur. Kujangi kapdu. Aku ras kamar lebuh. Adilah man Tuhan. Terlebuhlah man Tuhan. Perbebene tetap elit, tapi dalam pula hepe pasti berikan Tuhan di bata. Persoalan hepe pasti ngelit bagi kai syalami Daud. Tapi Tuhan tetap rahasia sebab pemindon Daud. Terlebuh yaman Tuhan. Bagi dua kalak pentang edadai. Idadap Tuhan matana. Banci kalak endar pengidah. Melabo kapdulit. Silaban silakoken Tuhan ibas perdalan kegeluhan. Bagaimana perpulungan sini kelangi Tuhan. Ibas minggu eksaudi. Minggu kita lepuh man Tuhan. Minggu kita ngendeskan kerina perbeben persoalan kegeluhan taman Tuhan. Terlepuhlah man ia. Liji kini terukan ukur. Telah Tuhan tetap nemani. Tetap ngarak-ngarak. Berikanlah kejuah-juahan man bata. Tuhan dibatasi masu-masu ke tanah. Amin. Ras kita toto. Pujur Tuhan, kata andonggoi bagikan kami. Kamkap teman kami, kamkap sekawal kami. Terlepuh kami ku kam Tuhan. Ibas kami dalani perdalanan kegeluhan kami. Ibas buena perbeben kegeluhan kami. Tahlit persoalan kegeluhan kami. Ku kam kami lepuh Tuhan. Kam teman kami. Kam sekawal kami. Sampatindo kami Tuhan.
kelah banci yang kai kami, ras ipakikan kami, karena kebenaran kata-Anu. Arah anak-Nu Yesus Kristus, kami rahartoto man Tuhan di bata. Amin. Mari dages yakukan pengakuan kini takenta, bagi krina kalak Kristen, ibas doni indah, ninta dages kalak-kalak, aku tekman di bata Bapa silar sibar kuasana, sinapalangi ras doni. Aku tekman Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si nguda-nguda nari, si so kliaman, tergelar si Maria, si ngananami kinisran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan ku kayu persilang, mati, cenari kuburkan, nusur kudoni kematen, peteluarikan go keke basi mati nari, nangkih ku surga, perkundul na arah kemuhan di bata, Bapa silar sibar kuasana, cenari rahma ya pagi, ranak lesingluh rasinggo mati, aku tekman kesah si badia, cenalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sama paksana kita gunakan persembahan taman di bata, kata di bata si jadi pala si bas kita nahkan persembahan indah ema, o sanina saninangku ingat perkuah ati di bata simbelin, sisa kenaman bata kupindo man badu, andes kelah kulandu man di bata saja, selaku persembahan singgelu rikutkan singena atena. Ihar kita pepulung persembahan ta, ras kita rendi, ibas kitab dendenta nomor 450. Sada bagi pemberi kita tertoto karena persembahan taras syafaata tertoto kita. Pengatakan bujur si melina isahkan kami manfaat Tuhan. Tetap igejapkan kami kalang adinu kubas kegeluhan kami. Tuhan, enggoi pepulung kami persembahan pengatakan bujur kami manfaat. Pasu-pasu persembahan kami indah. Ajari gereja Tuhan, guna banci makikan persembahan kami indah, guna pebelangkan berita nusimria. Ibas kesempatan indah Tuhan ertutu kami, nandangi kerina perpulungan du, terkhusus di tengah-tengah GBKP Runggun Yali Tua Timur,
baik Mamre, Moria, Saitun, Permata, ras KKR. Tuhan ibas masa-masa si cukup sulit paksa genduari indah, terkiti-kitikan wabah virus corona. Mukuah hati indu nandangi kegeluhan kerina perpulungan du Tuhan. Tetap Tuhan si jaga kawali kegeluhan kerina perpulungan du. Sehat mejuah-juah. Pinakit laban si bengket kubas daging kula perpulungan du Tuhan. Jaga kawali perpulungan du. Anampi lid kegiatan na, lid aktivitas na, tapi yardahin. Padaw do yay, ibas pinakit ngari Tuhan. Kelah tetap sehat, tetap mejuah-juah, tetap banci, muji ras pebadiakan kelah Tuhan. Tertutupi kami Tuhan. Kelah Tuhan dibatasi cukupkan kerina keperluan ngawani perpulungan du. Tuhan ya tahdu. Lah terligan mata anu natap. Lah pendahin perekonomian perpulungan dupe. Si cukup sulit paksa genduari indah. Mukuah hati du Tuhan renahin kam kubas kegeluhana. Tercukupi kerina keperluan ngawani perpulungan du. Sebab tekel kami Tuhan. Kamkap dibatasi nepadoni indah. Lah kami lupa Tuhan ertoto. Karena kini teken ngawani perpulungan du. Ada pela kami banci jumpa ibas rumah pertotondu indah. Langga kami banci jumpa. Baik ibas kubaktin perminggun. Kebaktin perpulungan jabu-jabu. Bagi kape kerina dahin-dahin gerejandu. Tuhan, pegagahidu kini teken ngawani perpulungan du. Tetap setia kami muji kamu Tuhan. Baik ibas kebaktin perminggun. Bagi kape ibas kebaktin perpulungan jabu-jabu. Kelah arah sipe Tuhan. Tetap Tuhan di bata nemani dengan ngarak-ngarak perpulungan du. Lamonci kini tekan kami Tuhan. Tapi tetap pagung. Kini tekan nandangi kami. Tuhan ertotope kami. Nandangi kerina kemahandu. Singelai kami pas runggun indah. Man kerina sayan Tuhan. Tuhan tetap memberikan kesehatan. Kejuah-juahan. Bagi kape semangat. Telah tetap setia lai kam Tuhan. Ngep-ngep kerina ngawani perpulungan du. Anam petekal kami Tuhan. Keterbatasan kami kerina serayandu. Ibas situasi paksa genduari indah. Tapi tetap beri kenduman kami semangat ras keriahan ukur. Kelah banci tetap ngelai kami. Tetap banci pegegahi perpulungan du. Kerina jabu kemahandupe. Tetap menjuah-juah. Tuhan tertutupi kami, nandangi pekan doa, sibenakan kami mulai tanggal 24. Sehari kubas tanggal 30 sada. Tuhan, pasu-pasu perpulungan du, kelama banci ilako kena kebaktin pekan doa indah, ras jabuna masing-masing. Arah kami ngelakukan pekan doa kami, jumpa kami ras kami, tertutup kami manpadu. Karena kegeluhan kami, karena kegeluhan perpulungan du, bagi kape karena kegeluhan doni indah, telah releka ibas wabah virus corona nari. Tuhan tertutupi kami, nandangi pemerintahan kami. Kami berikan kepentaran, kepeluhan, kebijaksanaan, karena bansi ngaturkan bangsa ras negara kami, anan bebas situasi paksa genduari indah. Kampunana dunia indah Tuhan. Kam napasa doni indah, kuah hati indah, terleka wabah virus corona indah, ibabo dunia indah nari, telah kami kerina anak-anak du, perpulungan du, banci, pulung muji ras pebadiakan kami. Bujur Tuhan, pas kerina perdalanan kegeluhan kami, Tuhan di bata, si masu kami, menjuah-juah kerina perpulungan du, diteruh kelang hati Tuhan. Alami kami pas kerina kekurangan kami Tuhan. Telah tetap kami mentunggu iklari anak-anak Tuhan. Arah anak lu Yesus Kristus, kami rahartoto man Tuhan di bata. Amin. Sakita kubas perpadanan man di bata.
Di bata labo pernah nadingken kam sisada idoni indah. Git ngekam cikep padan di bata, dengan make kensa jadi gegah do, ibas kegeluhan do. Amin. Si peteguhi dage perpadanan taman di bata, rende kita ibas kitab nendenta nomor 370 ayat si pemena kariso ayat si petelukan. Tua ate tidur di batangga, engkau nemani kegeluhan tak. Kita terina go pagagaina, go si begi kan kata padana. Maju-maju aman bantah terina, si salamet ku kawas kemuhan. Sejumpatan kita pagi kerina, bas perminggu tabas perpulungan. Kegulutan engkau kapsian daskan, ulan angin si baba mulihkan. Laki ukur dari nasi tadikan, siang ayo tamari tuduhkan. Bengkenlah kubas kegeluhan du si tep-tep wari, tetapkanlah ukur ndun dalankan pedah di bata singgo ibegikan du. Maka alokelah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu jana ikawali di bata kam, siang ayo di batar sinalsal ibabondu, jana melias atina ngenahan kam. Itatap di bata kukam, jana malam atindu ibahana. Amin.